Buen día, vamos a comenzar con la clase. La clase de hoy es una clase muy bonita, tiene que ver con la sanación, porque para los que no se acuerdan, la sanación se encuentra en la chakra corazón. Good morning. We're going to start today with this class. It's going to be a very beautiful class and it's related to healing because as you guys know, in the heart, that's where we find the healing of the body. Quisiera saber si ustedes revisaron el material que les compartí de las flores, porque no han puesto comentarios, no han puesto sus inquietudes, no han dicho si entendieron. Muchas veces esas esencias florales ustedes las pueden comprar en tiendas naturistas. Hay unas que venden en Amazon. Eh, Cómo se utilizan es dependiendo si la esencia es de personalidad o es de mantenimiento. Acuérdense que si es algo que es temporal, solamente usted lo puede hacer por 2 o 3 meses. Si es algo de mantenimiento, puede que tome un tiempo más largo, que serían 3 años. Bueno, entonces la chakra corazón está asociada a la capacidad de salud que nosotros podamos expresar y a la sanación. Entonces, teniendo claro que la salud no se trata solamente de la salud corporal, como ausencia de síntomas, sino que nosotros podamos hablar de la salud en todos los aspectos. Hay salud mental, hay salud a través de nuestra palabra, hay salud a través de construir las relaciones, porque pueden ver relaciones que son enfermizas. Hay que también tener salud a través del nivel emocional, porque podemos tener caos o podemos tener enferma nuestras emociones, nuestra salud, sexualidad puede también estar enferma a través de una enfermedad sexual. Entonces, los síntomas corporales pueden mostrarnos la relación que nosotros tenemos con el dinero o la distorsión con el dinero. So, when it comes to health, we need to understand that health is not just physical health, uh, like physical health by not having symptoms, physical symptoms. We need to understand that health is related with a mental health, with a um, healthy word that we can tell the person, or it can actually be related with constructing healthy relationships or sick relationships. We also need to understand that we can actually create chaos because our emotions are sick. We can have an unhealthy sexuality, or we can actually see these as a physical symptoms. We can also have an unhealthy relationship with the money as a distortion with the money. So there is a lot of aspects that we're going to learn today about health. Entonces, el poder tiene que ver con, I'm sorry, perdón. Entonces, cuando nosotros vemos la salud, también está relacionada con el poder, porque la salud, la sanación no habla solo de una relación con el cuerpo, sino que es muy importante que nosotros entendamos que el cuerpo siempre va a ser un reflejo muy importante del estado de salud y cómo nosotros expresemos en diferentes niveles. Entonces, como yo les decía, la salud no solamente es un aspecto físico que implica la ausencia de síntomas como malestar corporal. Hoy vamos a volver a recordar algunas de estas cosas que se les había dicho en momentos atrás. Seguramente las entenderán, las comprenderán más profundamente, pero es importante que nosotros podamos hacer una reevaluación de cuánta sanidad tienen en el cuerpo. So remember, with power, power also can actually be psycho-healthy. So healing is not only speaking about relationship with our body. It's important for us to understand that our body is always going to show the reflection of that health and how we express it in different levels. So how we used to, so how I just, touched a minute ago
health is going to have a direct effect in the physical, but it does not implicate only to have symptoms. And today we're going to start touching some points that is related with how we're going to understand and make a reevaluation of how healthy we are in all aspects are in our lives. Entonces, en esta reevaluación uno va a poder reconocer que la energía antecede la materia. Y cuando estamos hablando de la materia, es cualquier cosa que expresamos en el mundo material, que en una instancia, obviamente, la materia es el cuerpo físico o las cosas tangibles. que Pero también cada realidad de nuestra existencia. Nosotros vamos a poder hablar de salud no solo en términos del cuerpo, sino en términos de la realidad que estamos expresando en pareja, para saber si hay una pareja sana o una pareja enfermiza. So one of the things that we need to understand the most is that in this plane, energy antecedes matter. And when we're speaking about matter, is anything in this world that is physical or tangible. Because in first instance, we need to understand that the body in this reality um, is related to how healthy we are in terms of the reality that we are expressing. And another thing that we're going to compare is if we're expressing a healthy partnership or a sick partner. That's very important for us to pay attention to. Entonces, si hay una pareja sana o una pareja enfermiza, ¿cuál es la realidad que está expulsando en la sexualidad para saber si mi sexualidad está enferma o está sana? ¿Cuál es mi realidad económica para saber si hay una relación sana o si está alterado y así sucesivamente? Pero obviamente entonces, como la energía antecede todo, lo que yo tengo que observar es que la salud es un aspecto que se da al nivel energético, y uno de los aspectos más importantes que nosotros podemos hablar de salud es cuando hay un flujo y cuando hay una fluidez de la energía. So we need to understand that whatever reality we're expressing within our romantic partnership, within our sexuality, is going to tell us how sick we are um, economically. What is the reality that we are expressing economically? And if there is a healthy relationship, or if there is anything that is altering this reality. But we need to understand that energy antecedes. We need to observe the health is going to be related to an energetic aspect. And the most important aspects is related with flow and how fluid we are energetically. And this has to do with if it's actually the energy is content or if it's actually overboard. So, entonces vamos a ver un ejemplo. Cuando una persona está enferma, quiere decir, puede ser que su energía sexual está contenida y tiene una incapacidad de tener una relación sexual o un orgasmo, incapaz de disfrutar la relación de su cuerpo, el compartir con el otro porque está desbordada, pues todas sus neuronas y su energía giran en torno al sexo, a la cacería, con quién verse que se va a acostar, o si tiene una lista infinita de personas con las cuales va a tener relaciones, o si le gusta el porno, o si está pensando a cada hora eh, que no puede estar sin tener un orgasmo. Entonces, en este aspecto nosotros vamos a ver que la salud siempre aplica un flujo, un equilibrio, un balance. Y si ustedes observan, es muy bonito porque como le decía, esta chakra del corazón es el cuarto chakra
que es la chakra del intermedio. So let's go ahead and talk about an example. For example, when a person is sick, um, it can be related with their sexuality. So this has to do with either the person not being able to enjoy and have sex and being able to use their body to have enjoyment, or on the contrary, if the person actually likes to have sex with a bunch of strangers, if he watches porno and is constantly masturbating. So when it comes to this chakra, we're going to observe what is the flow of energy and how much equilibrium and balance we actually have. And we need to understand that this chakra is the fourth chakra, which is the middle of the chakras, where all the chakras meet exactly physically related to the how the body how the heart organ works. Entonces, el corazón es el cuarto chakra, que si ustedes lo miran es el chakra que está en el intermedio, quiere decir en la mitad de las tres chakras que son superiores y las tres chakras que son superiores, porque el corazón es el que reúne todo lo que estuvo separado. Por eso, miren incluso el símbolo del corazón, cómo es de bonito. Tomen un segundito. Ok, continuamos. Entonces, es la unidad que empieza a tomar caminos separados, que tiene que aunque estos caminos están separados, tiene que volver a una unidad. Entonces podríamos decir que la salud o la sanación tiene que ver con reunificar algo que en algún momento se dividió, se separó, y este flujo de separación puede tomar el camino a la conexión con la energía, el camino de la evolución. So when it comes to the heart, we're gonna see how beautiful the heart chakra is because it is related with getting together. For example, we know that there is three superior chakras and three inferior chakras. So it's like a path where everything gets divided, but at the end it has to come together into the heart. And it is related with how much healing I have and what is it that I need to come together in order for everything to be one. Entonces, la salud o la sanación tiene que ver con reunificar algo que en algún momento se dividió, se separó, y ese flujo de separación eh, es un poder tomado en el camino de la contención de la energía o el desborde. A veces, pues obviamente perduramos en dos partes, como es normal en los procesos. Lo más importante que nosotros necesitamos entender es que cualquier cosa que nosotros llamamos enfermedad siempre va a empezar en el plano de la energía. Y si yo quiero realmente sanar, incluso supongamos que es fuera del plano del cuerpo físico, lo tengo que hacer es transformar la energía. So this is very beautiful because it is related with reunite something that in one moment it got divided. And how it got divided through the flow of energy. It can either be contained or it can be overboard. And the most important thing that we need to understand is anything that makes us sick is going to start in the plane of energy. In even in the physical. But what these remind us is what we need to do is transform the energy. And we need to understand that the energy is associated with the thinking and the way how I express myself with my word, with the way how I feel, what is my sentiments and emotions, what is my desires and decisions, and everything that has to do with the action.
Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, si yo quiero sanar algo realmente, incluso supongamos que es fuera de este plano del cuerpo físico, lo que yo tengo que hacer es transformar la energía. Y ustedes saben que la energía está asociada a las chakras, a todas las chakras, al pensamiento, a la manera que yo me expreso, mi palabra y lo que estoy sintiendo, a todos los sentimientos, todo lo que siento, mis emociones, mis deseos, mis decisiones, todo lo que yo llevo a la acción que puede otra vez como la decisión y todo lo que es básicamente reunir los 7 chakras a través de las sumatorias de la energía, de acuerdo a que otras veces les he dicho, yo tengo un montón de aspectos míos, llámese un pensamiento, una palabra, un sentimiento, una emoción, y todo eso son vectores que cuando se concilian entre sí pueden ir en la misma dirección a través de lo que se llama la coherencia de la energía. So when it comes to healing, we need to understand that in order for us to be able to have a flow of energy, we need to have a correlation between what we think, what we feel, what we express, how we act. But basically, it is the summatory of all the 7 chakras. And whenever these chakras get together, it's like the summatory of the vectors and how they actually get conciliated between them. So this is called the coherence of the energy. And why this is important? Because it is related with illnesses. La enfermedad tiene mucho que ver con la incoherencia y cuando yo pienso una cosa, pero digo otra, pero siento otra, pero mis emociones les da miedo y al final no estoy muy claro lo que deseo, de lo que yo tengo, de lo que yo quiero, tomo una decisión y tengo una revoltura por dentro, no hay una coherencia en mi energía, que es lo que va a causar una enfermedad. So this is very important because it is related with incoherence. Illness is related to be incoherent. One thing is what I think, another thing is what I do, another thing is what I feel. So I need to be very clear in the desire that I have when I make a decision, how I express the decision. So it's like I have a lot of things inside of me and there is not a flow. There is not a coherence of my energy. And this is what is going to cause the illnesses um, in a physical level. Entonces, cuando hay una relación de pareja, del trabajo, de lo económico, si hay una incoherencia o por el contrario, si la energía es coherente, quiere decir que hay un alineamiento de la energía, hay una dirección clara, hay un foco claro, hay una fluidez y entonces todo eso se alinea. So this is very important for us to understand because the body is going to express an alignment. It is very important for us to be aligned in the way how we are with our romantic partners at work, in the economic. If there is incoherence, the energy is gonna show us that there is no alignment and there is not a clear direction. There is not a flow. There is no alignment because everything has to go into the same direction in order for that to be aligned. Entonces, la dirección la falta de alineación tiene que ver con un conflicto interno. Es una cosa que va por un lado y por el otro y no se ve alineado, no hay orden. Entonces se va a expresar que esto en el estado de salud. Por eso es importante que nosotros lo tengamos claro, porque normalmente lo que sucede es que la mayoría de las personas, cuando uno les habla de enfermedad, lo que supone es que es al nivel del cuerpo físico y que lo único que se enferma es el cuerpo físico, no acordándose que el cuerpo es la condensación de energía.
So this is very important for us to understand that the energy has to be aligned. It needs to be a focus. It needs to be flowing into the same direction. Otherwise, there's going to be an internal conflict because one thing goes to one side and the other thing goes to the other side, and there is going to be a mess. And that's the reason why there is no health because we cannot express it. And it's very important for us to have that clear that a lot of people believe that the illness is into the physical level, but it's not just in the physical level. We need to understand the physical level is just the condensation of energy. And that's where the manifestations of the things that we have inside comes into place. Entonces quiere decir que las manifestaciones del cuerpo es todo lo que el alma atrae en su energía. Es una acumulación. El cuerpo siempre es una condensación de los archivos acásicos. Quiere decir que todo lo que mi alma trae energéticamente en esta vida y lo que está pasando en el presente es lo que se va a proyectar al futuro. Se va a ir condensando, se va a ir acumulando, se va a ir concentrando y dependiendo de cuál sea la calidad de esa energía, va a ser la manifestación del cuerpo y va a ser entonces que necesitemos definir dos cosas para que tengamos supremamente claras. Y es que la enfermedad solo se expresa en el cuerpo porque lleva muchísimo tiempo ahí. So this is very important for us to understand that uh, whatever we have in our soul is what is going to be expressing the energy. It's going to be an accumulation of what is called the Akashic records. So it is related with everything that I attract energetically from the past to the present. And what I'm going to be projecting in the future is going to start condensing slowly and is going to be accumulated. And depending what is the quality of my energy, that is what is going to be manifesting in the body. So we need to be defining two things that is very important. Is that the illness in the body is going to be expressing because it is going to be there, like those things were actually inside of our energy for a long time and is finally expressing to the body. And I have to sustain it for a certain amount of time in order for that to be energetically possible. You know, as I teach this class, it makes me think about myself too. So imagine how important it is for you to be clear into everything that you do, because there's two conditions for that. Remember, the first one is for you to know that. Um, Give me a second, guys. One moment. Okay, I'm sorry, I'm back. So the two important aspects are in order for something to express in the physical, even in the physical body, it is related with that to be there for a long time. That's the first condition. So what does that mean? That you keep thinking and thinking about these things until you finally manifest it in your physical body. And the second thing is that you continuously express it. So you keep reinforcing it. So it's very important for us to know that if you keep reinforcing a thought, then that's gonna happen. Okay. So, imagínense qué importante esto que estamos aprendiendo. Tienen que haber dos estados. Primero, usted tiene que tener
un pensamiento que está contenido por mucho tiempo. Y lo segundo es que usted tiene que reforzar ese pensamiento para que se continúe expresando en la materia. Y dependiendo de cuál sea la calidad de esa energía, te va a dar en la manifestación del cuerpo. Entonces, cuando se expresa en el cuerpo es porque lleva muchísimo tiempo. Y quiere decir que esto es lo que yo tengo que sostener en un estado energético en el tiempo para que el cuerpo lo exprese de una manera. em, en un sentir en el cuerpo y se ve luego y se expresa en el cuerpo en una manera de relacionarse conmigo, con los demás, como una estructura de pensamiento frente a lo que yo puedo y no puedo hacer. Tiene que ser algo que dure por mucho tiempo, tiene que estar algo que se nutrió y esa condensación es un trío que lleva a un punto donde la energía tiene una carga que se manifiesta en el cuerpo. Por eso yo puedo decir que siempre la salud no tiene nada que ver con estar asintomático. Eso es bien importante que nosotros tengamos claro. No significa que usted no tenga síntomas para que usted esté eh, saludable. Muchas veces las personas pueden tener estas acumulaciones de energía, pero simplemente la persona no está madura lo suficiente para poder trabajar en esto. Entonces, cuando se expresa en el cuerpo es porque lleva muchísimo tiempo en la energía. Quiere decir que yo tengo que sostener un estado energético en el tiempo para que el cuerpo lo exprese de una manera en el tiempo, en un sentir en el cuerpo y se expresa en el cuerpo de una manera de relacionarse conmigo, con los demás, una estructura de poder, un manejo del pensamiento frente a lo que yo puedo, a lo que no puedo, lo que se alimentó, se nutrió, se fue condensando. Es bien importante. So when it comes to this, we need to understand that in order for something to be manifesting, it has to be sustained in time in order for the body to be able to express it. And it has to do with the way how I feel. And with time, I'm going to see it manifesting in the body. It's a way of how I relate with my body. It's a structure of power of how I manage my thinking. And it's gonna be there because I had it for a long time. So I feed it, I nurture it, and it got condensed to the point that it's manifesting in the body. That's the reason why I have to say that health is not related with you not having any symptoms. And that's the reason why the majority of the people think, oh, but I am healthy. I never feel anything, but it's not related with that. So it's very important for us to be able to understand that. Give me a second, guys. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo más importante que nosotros tenemos que ver es que nosotros pensamos que la energía está relacionada con, tiene- la energía está relacionada con uno no tener síntomas. Y eso es muy importante porque muchas personas piensan que son saludables porque no tienen síntomas. Y eso no es verdad. Muchas veces las personas tienen su energía contenida. eh, entonces no tiene nada que ver que una persona esté saludable y que esté, o sea, físicamente, pero no quiere decir que energéticamente esté saludable. Esto es diferente. La mayoría de la gente dice, es que como yo estaba sano, yo no tenía síntomas. La sanidad tiene que ver con un flujo y un equilibrio. Y solo usted puede vivir mucho tiempo contenido
o desbordado y en desequilibrio, y no haberse dado cuenta hasta que llega un punto de la acumulación de la condensación, aparece el síntoma. Por eso es importante que nosotros entendamos que cuando el cuerpo no nos da un síntoma, eh, perdón, es importante que cuando nosotros veamos que cuando hay un síntoma, es similar como cuando usted está en la escuela y lo llama el rector de la escuela y le dice, usted tiene matrícula condicional, usted no se ha portado bien, es necesario de que usted revise eso por su mal comportamiento. Es igual. O sea, ya le dieron un ultimátum, usted no ha pasado esta materia, tiene que revisarla y este es el momento para que usted pueda eh, aprender de esta materia. So when it comes to the body, it doesn't mean that anything that you're not expressing any symptom because you can actually be contained and condensed. Remember, in order for you to be healthy, there has to be a flow, there has to be an equilibrium, there has to be a balance. And the thing is that you can show that your body is healthy, but one day a symptom is gonna come and it's gonna show you that there is something behind that symptom. And this is similar, like whenever you actually were in school and the principal calls you to the office and he says, hey, listen, there is this subject that you haven't been able to pass, and now it's time for you to be able to learn. And if you don't learn it, you're not going to be able to pass the grade. That's exactly what the body does when it's time for you to actually start working on the subjects. So it's very important for us to be able to think of that. The symptom is just basically the alert of the body that tell us that there is something that is not aligned, that there is something that is not in equilibrium, that there is something that is incoherent. Entonces, los síntomas siempre surgen cuando hay una condensación de la energía en el cuerpo y dice, te necesito llamar la atención porque definitivamente hay una repetición de algo que no se puede sostener en el tiempo porque no genera un equilibrio y lo que no genera un equilibrio es insostenible en el tiempo. Entonces, el cuerpo te va a decir, alerta. Es importante que entendamos, entonces la salud no es ser asintomático, y a veces un síntoma es signo de estar sanando algo. Y yo sé que lo hemos dicho en otras veces durante todos los chakras que hemos visto hasta ahora. Y vamos a empezar a movilizar una energía y parte de la liberación del cambio. Oh my God, this chakra is so beautiful because we need to understand that um, a condensation is an alert. Listen to this, that alert, the body is telling us that there is a repetition, that is something that it cannot continue to be sustained in time, that is not generating in an equilibrium, and it's not sustainable within time. So the body says, hey, alert, there is something here that you need to check. So we need to understand that health doesn't mean that because you don't have symptoms and this is two things that we need to understand. First is that you cannot have symptoms and still be sick, and you can actually have a symptom, and the symptom can actually show us that you're healing something. And how we talk about in previous classes, whenever we start seeing the chakras, we're going to start mobilizing the energy because there is a freedom that it needs to be experienced within that file, that file within the Akachi records, that there is a change that it needs to be made, that there is something that you need to do in order for the equilibrio to come back energetically. Entonces, la respuesta es la transformación. La transformación genera síntomas porque es como remodelar la casa. Es entender muy claramente que el síntoma no es la enfermedad o la ausencia de síntomas. La salud a veces es tener síntomas, es parte de la sanación y a veces estar sintomático, gravemente enfermo es porque ni siquiera es capaz de tener la atención en el cuerpo, hay un desequilibrio tan grande que tiene, y la gente muchas veces no entiende
que el síntoma, entre menos sensible o más sensible, nos habla de un desequilibrio, de que no me escucho, que la alarma está sonando y que todavía no hemos atendido al cuerpo energéticamente. So I can relate to this because I've been um, showing a lot of symptoms, and it can be a combination of both in my life. It can be that I need to fix a lot of coherence. There is a lot of aspects in my life that I still have an incoherence. So this class, I can actually take it for me because I understand that there's a lot of symptoms that my body's showing me that is calling for my attention. And I also know that there is a lot of symptoms that I have because I'm actually healing too. So remember, illnesses or no illnesses, it doesn't mean that we're fully healthy. Because remember that whenever there is a symptom, that's part of our healing. And whenever somebody is like very sick, we need to understand that um the gravity of the symptom is going to determine how much attention you pay to what you need to learn and what you need to change. The body is going to show us that there is an imbalance. And there is a lot of people that they're just actually just that not do not take action, that they continue to do the same thing. So the disequilibrium and imbalance, it has to do with me not being able to pay attention to the alarm system. It's like an alarm going on. Here, this is something that you need to fix. So the body, depending on how severe the symptom is going to tell us how condensed has been the energy. And depending on the illnesses, is the amount of changes that you need to do in order for that balance to come back into the body. Entonces, el cuerpo no dice más que la que hay una condensación de energía y obviamente, entre más grave la enfermedad puede generar obviamente un extremo y qué es lo que yo estoy dispuesto a escuchar, qué es lo que yo estoy dispuesto a estar más sensible, qué es lo que yo percibo, qué es lo que yo tengo que tomar atención y incluso la energía, hay que estar muy atentos porque la salud, como lo hemos estado explicando, no es solamente un síntoma físico, no es solamente un aspecto físico que implica la ausencia de síntomas del malestar, sino que es muy importante que nosotros entendamos que si queremos lograr un estado de salud real, no tiene que ver nada, no es solamente los síntomas, sino que tendremos que estar muy atentos a lo que el cuerpo, a la energía, a los pensamientos, a las emociones, a las palabras, a los deseos y a las emociones. So, we need to understand that the body, through the symptoms, is showing us that there is something that we need to take attention and how much available I am to listen to these alerts, how I perceive and put attention. So the energy is only going to tell us how much attentive I am, how healthy I am within my thoughts, within what I express, within what I feel, and knowing that the symptoms are, into a physical level is just going to show us how much I have to put on into paying attention, how much do I need to learn, how much focus do I have, because the body is gonna show us my thoughts, my emotions, my words, my desires and my decisions, my actions, and how much attention I have to put into my process. And this is very important because sometimes we don't even pay attention of the current processes and the current learnings that we actually experience. So we're going to be able to deal with extreme situations within the body with real symptoms with something that is actually making us pay attention. Do I have a big process? Do I have a small process? So that's something very important for us to know that the body is only alerting us
of the current process, on the current learning of what I need to pass in order for me to be in total equilibrium. Entonces, los síntomas o el malestar para poder darnos cuenta puede que sean pequeños procesos y esto cuenta la manifestación. Entonces, el producto de la condensación de la energía tiene que ver en un equilibrio físico que se representa en un equilibrio energético. Si hay un desequilibrio energético, todos los desequilibrios tienen que ver con los extremos. Cuando todo el tiempo hay una polaridad o hay una dualidad. Entonces, y vamos a hablar de lo que es la polaridad y la dualidad. So when it comes to the body and the symptoms is going to show us the condensation energetically. And the physical body, if within the physical body, there is an equilibrium. And this represents an energetic disequilibrium that is related of how I experience the polarities or if I live in duality. And we need to remember that that has to be in balance. Entonces, nosotros lo que nos pasa es que hay una pendulación todo el tiempo. O sea, hay una balanza que donde nosotros tenemos que permanecer de la misma manera. A veces no estamos en un extremo o nos vamos para el otro. Y puede pasar que nos vamos del otro extremo o muchas veces lo que hemos hablado es que estamos pendulando, reconociendo un equilibrio o hemos hablado cuando vimos todo lo que corresponde a la ley de la armonía. Bueno, entonces esto es bien importante, porque mire, muchas veces las personas no entienden la diferencia entre la polaridad y la dualidad. La polaridad tiene que ver con los extremos. La dualidad tiene que ver con nosotros polarizarnos a un extremo y negar el otro extremo. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, impedimos de que haya un equilibrio energéticamente. So this is very important for us to understand that the body, it is okay for us to experience polarities, but when it comes to duality, it's just to be able to observe one extreme and just being able to stay in that extreme and deny the other extreme. And that's when the unbalance and the unequilibrium comes into play. So it's very important to understand that the laws were created in order for us to continue to be in harmony, in equilibrium. So as we remember when we were studying the sexual chakra, there is a law called the law of harmony. And the most important part of the law of harmony is to be able to flow. So whenever we do not allow ourselves to flow, we're not able to have a constant transformation. And this has to do with processes of renewing and death. And this has to do with the sexual chakra. And as we all remember, the sexual chakra is related with process of creation and destruction. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender más de la importancia del equilibrio, vamos a empezar a entender acerca de la ley de la armonía. Y la ley de la armonía está relacionada con una fluidez, está relacionada con permitirnos estar en armonía con el movimiento y el cambio y la transformación constante. Todo es muerte y renacimiento permanente y esto tiene que ver con la chakra sexual y esto es lo que nos va a dar una armonía y la armonía es lo único que hace que se preserve el equilibrio y es entender que es un equilibrio en el movimiento, en el cambio, la transformación constante, es permitirnos no estar estáticos, pero eso normalmente es lo que ha hecho que el humano pierda el equilibrio es porque no nos permitimos el movimiento y perdemos el movimiento porque nos gusta aferrarnos a lo conocido. So this is very important for us to observe because we all fall in this category. The law of harmony has to do with a constant transformation, is allow for us to go to process of death and rebirth
And this has to do with the sexual chakra. The law of harmony is the one that is the only law that preserves the equilibrium and is to be able to understand that there is equilibrium in movement, in the changes, the transformation, that we cannot be static. And the only thing that it allows the human to lose equilibrium is when we actually get attached to what we know and we don't allow changes. We want the same thing. We want the same friends. We want the same job. We want the same place. We do not allow transformation to happen. We stop the flow of energy because we're incapable of accepting the changes. Entonces, ustedes saben que la mayoría de los seres humanos prefieren la zona de confort. As you guys know that humans prefer the comfort zone. Entonces, la mayoría de los seres humanos prefieren todo vivir en el mismo lugar, con la misma gente, hacer lo mismo, el mismo trabajo, los mismos pensamientos, la misma relación de pareja. Y por lo menos lo que yo me acuerdo en el colegio, te decían, ay, por favor, nunca cambies. Era una constante resistencia a los cambios, a lo desconocido, a la incertidumbre, a lo que normalmente nos hace rechazar, que nos domesticaron como seres humanos, intentando ser siempre iguales. Lo mismo, la misma ropa, lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir, y esto es lo que impide el movimiento. So when it comes to the comfort zone, we need to understand that humans like the same place to live, the same people, the same job, the same thoughts, the same relationships. Um, when it comes to this, I remember that when I was little, when we were little, we used to say, "Oh, please, never change. We love you the way you are." There was a big resistance in what is not known, in the uncertainty. And normally, this make us have a rejection. It's like that we got domesticated as human beings since we were actually wild. So we have to have the same way how to dress, like we have the same kind of clothes. It's like we have the same movement, we have the same thoughts, we have a total resistance to the change. We're afraid of what is different, and that's the reason why we lose the equilibrium because we don't like to accept the changes that life brings us. Because within these changes is that we find transformation, and this requires renovation, a permanent renovation. So being in equilibrium is being able to see nature, is able to see the different stations, is being able to see the different seasons, the cycles. And this is very beautiful because sexual chakra and heart chakra, when they are aligned, is going to show us how creation is related with generating process of regeneration, of rebirth, that it has to do with connecting the heart and the sexuality. And this means that there is cycles, there is rhythms that the heart actually keeps. Ay, esto es tan bonito, estamos aprendiendo cosas tan bonitas. And in reality, this is so beautiful. So what it means is that whenever we're presented into a new situation, we need to embrace these changes because it is guided by the heart, and the heart knows that through these processes, we're going to be able to get back to the rhythm of life. We're going to be able to, and the heart, through the constant movement of the heart, is generating that connection with the rhythm and the cycles so we can actually get transformed. Entonces, nosotros tenemos que ver que los cambios, cuando no hay cambios, esto impide que perdamos el equilibrio por no estar en movimiento. El cambio, en la transformación constante, requiere una renovación permanente para poder mantener el equilibrio. Y si ustedes miran la naturaleza a través de sus estaciones y de sus ciclos, vamos a ver que es muy bonito, porque esto permite que los animales
evolucionen, cambien, tengan cambios de piel, tengan cambios de, de sistemas. Entonces, nosotros nos damos cuenta que hay una conexión entre la chakra sexual y el corazón. em, Porque nos permiten que nosotros tengamos procesos de regeneración. Y la regeneración tiene que ver incluso con el cuerpo. Cuando la chakra sexual no se conecta, hay una separación entre la sexualidad y el corazón. Y nosotros tenemos que acordarnos que el que dirige los ciclos y los ritmos es el corazón. Por eso es que está en la mitad de todas las chakras. Él tiene un cerebro propio que maneja el ritmo y está asociado con el ritmo cardíaco. So as we can see, there is a correlation between the sexual chakra and the heart. And the reason why is because it directs the cycles, the rhythms. That's the reason why the heart is in the middle, because the heart is like it has its own brain where it actually maneuvers the rhythm and the cardiac rhythm. Um, but the majority of the people looks that connection with the heart. It doesn't listen to their own heart, and to the physical level, it's very hard for um for us not to be able to listen to anything. When it's very hard for a person to listen to anything when he has incoherence. That's the reason why the heart guides inside of our heart. It's like our internal guide, and it's going to let us know where there is a cycle beginning and where is a cycle ending. And it's going to start telling you in the moment that it's time to go, is a time to stay, and what is it that we need to change, what is it that we need to transform, what is it that we need to let go, what is it that we need to transform. The heart is the one that allows evolution, and evolution means that I need to continue to advance, that I need to continue to listen, that internal guide, that is the moment to close this cycle, and is the moment to start the next stage in our lives, expressing our own rhythm. Entonces, cuando nosotros vemos el corazón, si no se escucha es cuando nosotros perdemos el equilibrio físico. Para la mayoría es muy difícil reconocer esa voz, esa guía interior. El corazón es la guía que nos está dando la pauta de los ciclos y te va diciendo, este es el momento que hay que movernos, es el momento que hay que cambiar, hay que soltar, hay que transformar. Recuerden, el corazón es evolución, y la evolución quiere decir que yo tengo que avanzar, y si yo avanzo, yo escucho ese guía. Es el momento de cerrar ciclos y pasar a una nueva etapa, expresando ese ritmo propio. Si no me dejo guiar por lo que el corazón quiere, lo que hago es que dejo que el ego guíe mis procesos, me aferro desde el ego, agarro lo que cree que es seguro, conocido, lo que él cree, lo que debe ser, lo que parece y tendría que estar haciendo, y ahí es donde pierdo el equilibrio. So, it is important for us to know that if I don't allow the heart to actually guide our process, I'm allowing the ego to continue to guide me. Um, the ego, what it's gonna do is just going to start attaching to what is known, and then it's not is going to the ego is gonna take us back to the same thing, the same relationships, the same job, the same place. So this is what is going to stop the flow of life. It's gonna stop the fluidity, and that's when the illnesses is going to come to alert us that there is an imbalance. So health implicates that harmonic flow of the energy. Then the first thing that I'm going to invite you is for you to do a work this month, understanding what is health and what is healing. And you need to ask yourself, what is it that I have in my life that is sick, that I have to transform, that is not flowing, that there is not an equilibrium? Because I can say if I have a disequilibrium, is because need to start from what is more evident.
like if you have physical illnesses, because the physical illnesses is like gonna show us evidently that there is something that I need to pay attention. Entonces, entender que el flujo armónico de la energía es lo que va a permitir el equilibrio, es lo que nos va a llevar a que recuperamos esa fluidez. Entonces, la tarea para este mes tiene que ver con hacer un trabajo donde nos preguntamos si tenemos salud y sanación, y tenemos que ver qué es lo que está enfermo en nuestras vidas, reconociendo qué es lo que tiene un fluir, un equilibrio. Entonces, si yo tengo síntomas físicos, ¿qué es lo que esos síntomas? Entonces, cuando empecemos a hacer este trabajo, lo primero que tenemos que reconocer es si hay síntomas físicos, porque el síntoma nos puede guiar hacia el desequilibrio. Entonces, los síntomas físicos nos pueden decir por decir si yo tengo un dolor de cabeza, si yo no veo bien, si uso gafas, si no escucho, si yo no huelo, qué es lo que el olfato me dice, si no tengo gusto, si no disfruto, si no, si me, porque si yo no disfruto es porque me cuesta valorar las cosas. La relación de pareja me da mucho miedo al compromiso, si, me son infieles, atraigo personas que no me valoran y que me tratan mal, tengo problemas con el trabajo, o sea, todas esas cosas que nos pueden demostrar que hay aspectos donde hay incoherencia, que hay aspectos donde yo tengo que sanar. So when I do this homework, we need to start by seeing the physical symptoms. For example, if I use glasses, which I do, I use glasses. If I can see, if I cannot hear, if I um if I cannot taste. For example, when a person has problems with tasting, is related with not being able to enjoy life. I'm not able to see the worth on the relationships. Um, if I cannot find a person that like a partner in life, if I'm afraid of commitment, if people is unfaithful to me, if people doesn't value me, they don't treat me well, if I have problems with finding a job or with my job, or if I don't work too much, or if I work too much, if I'm very lazy and I don't like nothing to do and it's hard for me to materialize, or if I have a lot of problems with my sexuality, if I'm incapable of having an orgasm, to share my body, to get naked, if I'm constantly thinking about naked woman, or if I watch porno, well, if you have to come with a list of things that is actually showing you the capacity to recognize what is healthy in your life, and how you're actually managing your mind, your thoughts, your words. And that's something that personally I have to work a lot, the way how I speak, because sometimes I speak ill into myself. So that's very important for you guys to recognize. If How do you need to balance your relationship in any aspect, recognizing what is obvious, and the most important thing is for you to be able to recognize how healthy your physical body is, to give a diagnosis of the illness. And if I'm actually getting used to living the same way, if I'm got used to having glasses, if I can actually justify the way how I live and why do I wear glasses, for example, or if I paid attention that there is something that the energy is not actually flowing off. And that's something that I have to recognize. For example, me, I'm very afraid of the future. And because of the uncertainty that the future shows. Right now, I'm working a lot. And being able to be okay with the future. And that's the reason why I actually wear glasses. So those are things that we need to think about it. What is it that I'm constantly like supporting because we think that we cannot do, um because that's actually bringing imbalance. Anything that we believe we cannot do,
is also related to this. Entonces, vamos a hacer una evaluación sabiendo qué es lo que yo tengo que trabajar. Por decir, si no me valoran en la pareja, si me da miedo el compromiso, si siempre me son infieles, si atraigo las personas que no me valoran y me tratan mal, si tengo problemas con el trabajo, si yo trabajo mucho, si no consigo nadie, me da mucha pereza trabajar, si no termino haciendo nada, si no concreto nada material, si no logro y tengo problemas con mi sexualidad porque no soy capaz de tener un orgasmo, disfrutar y compartir, porque todo lo que pienso en el sexo, en viejas, en desmadres, y estoy buscando personas y me masturbo y veo porno. Cuando no hay un compromiso, hay que hacer una lista de todo lo que yo no puedo reconocer, lo que no soy capaz, lo que no es sano en mi vida, lo que estoy esperando. Si mis pensamientos y mis palabras están desequilibrados, las relaciones a cualquier aspecto que pueda reconocer, y obviamente le vamos a dar mucha más importancia y prioridad a lo que está insano en el cuerpo. Cualquier diagnóstico, cualquier enfermedad aparente, o si yo ya me acostumbré a vivir, como por ejemplo tener gafas, que justificar la ceguera y creer que los demás también tienen gafas. Entonces, si ya ni siquiera presto atención a eso, hay algo que mi energía no está fluyendo. Entonces, lo primero que yo tengo que empezar a reconocer es cuáles son esos aspectos donde la energía ya no está fluyendo. Wow, that's something that I really need to work on, which is on the glasses. Like I start paying attention to that. I do wear contacts every day. So it's very important for us to be able to recognize the things that we have justified to continue to condense the energy. So the homework is going to be related to that, to give ourselves a diagnosis of how healthy we are in certain aspects in our lives, and what we need to bring as healing, what we need to make changes, what we need to transform, what we need to allow the energy to flow, so we can come into a state of unity and totality. I'm going to explain something that is very important. I am totally convinced that like that the body is the way to actually heal, and the reason why is because the physical body is going to be able to show us, it's like a compass that is going to show us when is it that we're ready to be able to go to the next level. What is it that we just need to pay attention? Anything that the physical body is show us is like that evolution compass that is going to bring us into what we need to pay attention, into what we need to learn. And I had had many processes with my body, and it's actually true. The body is actually signaling what is it that we need to do in order for us to be able to move to the next level. Entonces, hay algo muy importante a través de esta tarea. Hagan su lista, presten atención, dense en cuenta qué es lo que ustedes necesitan sanar, qué es lo que necesitan prestar atención, qué es lo que necesitan transformar. Porque yo estoy totalmente convencida de que el cuerpo es la mejor oportunidad, es el mejor compás que usted puede utilizar para poder sanar, porque el cuerpo te va a avisar exactamente en qué nivel evolutivo tú estás, qué es lo que tú tienes que aprender, qué es lo próximo que tú tienes que sanar. Este va a dar esos llamados de atención. So the body is going to give you those attention calls where when higher self is going to tell you, is going to give you a signal um, to the ego, to the personality, and to something that you have been expressing, manifesting, so you can actually come into unity and totality. And it's going to show us that there is a part of me that is actually separated, that is actually in duality. And normally you have to be able to pendulate from one side to the other in order for the balance to be able to be in equilibrium. And generally it has to do with an internal conflict. But we need to remember
that it's very important for us to understand the difference between duality and polarity. And polarity is to be able to recognize that there is different extremes. There is actually cold, there is actually night, there is actually good, there is actually bad, and we need to be able to experience both sides in order for us to be able to come into an agreement, to be able to come into balance. And if I allow myself to flow, with time, I will need to understand that the pain is going to show us that I don't have conflict anymore as the pain starts subsiding. So I just have to be able to accept and flow, and I allow myself to observe that the pain is related with what I need to work on. Entonces, es bien importante que nosotros podamos entender que un síntoma físico tiene que ver con un llamado de atención y que el ser viene y nos da una señal al ego, a la personalidad de un aspecto humano que se está expresando, de que no hay una unidad, una totalidad. Y esto quiere decir que una parte de mí la tengo separada, hay una dualidad y en toda dualidad hay que pendular. Y como la balanza se pierde, generalmente lo que sucede es que hay un conflicto interno, pero recordemos que hay una diferencia entre la dualidad y la polaridad. La polaridad es reconocer los polos opuestos, hay frío, hay calor, hay salud, hay bienestar, hay un dolor de una experiencia, pero estos polos opuestos vienen para poder conciliarnos en el flujo. Quiere decir que hay un tiempo para el dolor y en el tiempo del bienestar. Y cuando ya pasa el dolor, ya sabemos que no hay conflicto. Entonces, cuando yo acepto y fluyo, me dispongo, hay un dolor para observar y el dolor viene a que nosotros tratemos de trabajar. Entonces, cuando yo acepto todo esto en mi vida, entonces la polaridad es lo que nos lleva a poder encontrar ese equilibrio, entendiendo que este planeta es polar, es dual, y y más importante es que la polaridad, si yo fluyo, entonces yo regreso a la unidad. So it's very important for us to understand that with time, the conflict is going to disappear if I just allow myself to observe, to feel the pain, to feel the struggle, to recognize what I need to work on. And if I accept in life what I need to do, then the polarity is necessary, knowing that this planet has duality and polarity. And it's important for us to recognize that there is a flow. And simply by us understanding that if I allow duality, I'm going to be able to come into an equilibrium. Duality is basically um, when I'm not able to polarize myself. I just have a preference between one of the polarities. So I just tend to look for one of the polarities. And normally, humanity tend to look between positive and rejects negative. And that's when I start into a power struggle, an internal conflict, because I cannot accept the totality. I cannot accept the totality in life. It's like when I actually it's like a measure of ego um to live in duality constantly. And this reality is what is going to separate us. It's going to separate what is positive, it's going to separate what is negative, and is going to just allow us to experience one side by resisting the other one is when we're going to start coming into symptoms and equilibrium. Entonces, vamos a poner un ejemplo, por decir lo que acaba de pasar en la Navidad. La gente le encanta la Navidad, sabe que la Navidad es un momento de felicidad, de reuniones, de beber, de tomar, y entonces el resto del año, ¿qué? La gente solo le gusta el verano si está calorcito, pero si llueve y hace frío,
entonces a la gente no le gusta. Entonces, como podemos ver, hay una tendencia a separar lo que prefiero, lo busco y desvalorizo todo lo demás. So this is very important for us to understand that when we are dual, is because we prefer something. We're looking for that something that we prefer and we reject the rest. We don't like to experience that. We put it to the side. So that's what duality means. When we actually just polarize ourselves to one side and we highly prefer to experience and constantly doing the same thing, and we totally reject the rest. We don't want to experience, we avoid it, we resist it, and we don't allow for those things to permanent, to nurture our soul. Hay una unidad de las polaridades que donde no hay conciliación entre ellas y entre más dualidad, entre más separación, entre más rechazo, eh, esto propende a que no haya una totalidad en mi vida en todas las matices y esto perdemos la unidad, las posibilidades. Entonces, la enfermedad de los pensamientos, de las emociones, de mis creaciones, es lo que trae esa condensación de energía. Entonces, cuando nosotros hablamos de la enfermedad y es una expresión física, es cuando yo no tengo un diagnóstico o tengo, ok. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestra atención en algún aspecto es porque tenemos que conciliar la unidad y por eso es que la enfermedad es un camino para volver a la unidad. So, when we understand that clearly there is a duality because we prefer one thing than the other is because we lost the unity. We need to understand that life has different colors, different structures, different things. And when we don't allow for those lessons to come into our lives, we lose the unity. So we need to understand that illnesses is what allow us to go to the path of unity and totality. Um, so it's like basically having like a puzzle that we have a lot of fragments where our conscious has actually divided into different pieces. And in order, because the ego believes that whatever bad experience or whatever thing that we're going through, we don't like it, we actually get, it's not part of the divine. So whenever this happens, we're not able to see a potential because these lessons is for us to connect with the powers that we have inside of us. When we don't allow for these experiences to permeate our soul, with denying the potential to go back to the unity, to the totality, because that's how we actually have a manifestation of the power of the spirit coming into place with humanity. There is a lot of parts of the divinity that is going to take us in different adventures. That is going to be, that's the reason why we came to planet Earth. And these experiences help us recognize all the power that we have inside in order for us to become united, total, complete. Entonces, nosotros tenemos que entender que todas estas experiencias el ego las va a dividir porque el ego piensa que no son experiencias divinas, que no es algo que venga del espíritu, que es algo que no debemos experimentar, no entendiendo que todas estas manifestaciones son las que nos permiten que nosotros estemos completos, son las que nos permiten que nosotros estemos, saquemos todos esos potenciales, los cuales nosotros vinimos a expresar en el planeta Tierra. Entonces es bien importante que nosotros nos permitamos poder experimentar todas estas cosas para poder regresar a la totalidad. Bueno, entonces aquí vamos a terminar la clase. Yo sé que las clases las he estado haciendo temprano en la mañana, porque yo entiendo que ustedes han estado ocupados, no había una constancia en los días. Yo he hecho las clases en diferentes días. Les quiero decir que yo he estado con muchos procesos de salud. Llevo
un mes con bronquitis y no me he sentido muy bien, pero aquí estoy, continuamos. Espero que las clases le haya gustado. Por favor, revisen el panfleto de las orquídeas. Es bien importante de que lean lo de las flores para que se ayuden energéticamente a reconstruir um, todas esas partes de nosotros que están divididas a través de la energía de las flores. Acuérdese lo que estudiamos hoy. Hablamos de la sanidad, hablamos de la condensación de la energía, hablamos cómo la energía se condensa a través del tiempo y cómo se sostiene a través de las acciones, los pensamientos y los sentimientos. Hablamos también de cómo es importante tener un ritmo y un balance para que hagan la tarea de hasta que nos reunamos de nuevo. Eh, y por favor, muy pronto también les voy a explicar acerca de la meditación Merkaba. Esto es importante. So just remember everything that we studied today. We talk about energy. We talk about the condensation of energy, how this can bring health or illnesses. We also talk about how we can actually sustain something in time enough for that to show symptoms of an equilibrium. We also talk about how important is for us to understand polarity and duality, how it's important for us to experience both polarities in order for us to keep the equilibrium. We understand how the heart and the sexual chakra are actually connected in order for us to have process of regeneration and death. We also talk about the pamphlet that I give you with flowers. It is important for us, for you to take a look because remember that flowers have perfect geometry that can help us change the internal vibration. It's like a tool, like crystals are a tool. Flowers are a tool too. I know that I've been doing these classes early, but I find this convenience for you guys and for me because that way I can teach more. Remember that if you have any questions, you can post it on the chat. I'm gonna come this week again to do the second part of this class. I hope you guys enjoyed, and if you have any questions, please post it on the chat. I love you guys, and I hope to see you soon.